Suara apa dia? Suara itu yang di belakang. Langsung aja. I'm gonna cry, no, and I want you stay. Beautifully, girl, I'm in starting away. You'll be back again, 'cause you never know, babe, our love will never end, no. Belum pernah, ini pertama kali. Iya, pertama kali tadi juga sebenarnya diajarin. Karena kan kalau musik kayak gini latensinya apa? Terlambat. Jadi terus bunyinya kaku-kaku gitu kan. Tadi pokoknya pas aku latihan tuh diketawain lah sama dia, dicela-cela kan ngajar loh. Ini nggak kurus ini Pak. Jadi masih mau lagi?